السلام علیکم، میں ہوں شعیب تبانی. انصار تبانی. یار یہ پلیئرز ان کو کوئی جانتا تھا ساتھ جب یہ نکلے تھے شروع سے؟ کوئی کس گاؤں سے آیا ہے، کوئی کس گاؤں سے آیا ہے. ان پلیئرز کو اس ملک نے عزت دی، شہرت دی، پیسہ دیا، مال دیا، لگژری لائف دی. اور جب یہ پلیئرز آ جاتے ہیں ٹیم میں اور اس کے بعد یہ گیم سے بڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم پہلے بھی ویڈیوز میں کہتے رہے ہیں، ملک کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کسی ٹیم کے خلاف کھیلیں. یہ بہت یہ چیزیں ہماری کرکٹ میں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو کریکٹ ہو سکتی تھی اوور دا ایئرز، لیکن وہ ہو نہیں سکی. بورڈ کا اسٹرانگ ہونا اس میں بہت ضروری ہے. دیکھیں، مجھے یاد ہے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم میں جو ایشوز ہوئے تھے، اینڈریو سائمنڈ کا ایشو ہوا تھا، وہ آپ کو بعد میں نظر نہیں آیا. اسی طرح کیون پیٹرسن کا ایشو ہوا تھا، وہ آپ کو نظر نہیں آیا. جب آپ کا بورڈ اسٹرانگ ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جب مستی کریں گے تو ہم پہ جو ہے نا بین لگ جائے گا، ہم کھیل نہیں سکتے. لیکن جب آپ کے بورڈز ویک ہوتے ہیں، وہ کچھ لے لو کچھ دے دو کی بات پہ ہوتے ہیں، یا وہ خود ہی ایک طریقہ کار سے آئے نہیں ہوتے، تو پھر اس طرح کے مسائل چلتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ پلیئرز شروع میں آتے ہیں تو یہ کس طرح ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو شہرت ملتی ہے اور یہ پھر لوگوں سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، کسی کو بیٹ بھی مار دیتے ہیں. میں یہ وہ واقعات ہیں جو اوور دا ایئرز کسی کو مار بھی دیتے ہیں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں. چوری چکاری ان سینس کے پیسہ لیتے ہیں، میچ فکسنگ کرتے ہیں. ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ We're talking about Shaheen Afidi. His name is in the media a lot, and the situation is that Shaheen Afidi had an argument in Headingley when Pakistan was versus England in the series. Now he had an argument with Mohammad Yusuf, so Shaheen was bowling no ball in the nets because he was trying to bowl fast and push hard when he was bowling, and then Mohammad Yusuf told him that he was bowling no ball because Mohammad Yusuf was the umpire. And then Shaheen said to him that I'm pushing hard, I'm working on my speed, trying to bowl as fast as I can. And then Mohammad Yusuf said to him that you're bowling no ball. Then Shaheen bowled again, and then again he was bowling no ball. Then Mohammad Yusuf said it again, and then Shaheen said to him, you should mind your own business, you're the batting coach, you focus on batting and I'll focus on bowling. So میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ شاہین نے اس کو کہا کہ جی آپ بیٹنگ کے کوچ ہیں، آپ میرے بزنس میں انوالو نہ ہو، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے کام سے کام رکھیں. یار کل کا بچہ ابھی اتنے بڑے لیجنڈ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہوا. اوور دا ایئرز آپ دیکھیں کہ ہماری ٹیم میں کیا کچھ نہیں ہوا. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہاں پہ ٹیمیں بنی، ٹیم کے اندر ٹیم بنی، ٹھیک ہے، اور کیپٹن کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے. یونس خان کے واقعات آپ کو پتہ ہے، یونس خان کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، اور پھر یونس خان کو کس طرح ٹیم سے باہر رکھا گیا. پھر وہ جب واپس آیا، اس میں بہت سارا کردار ہے اکمل بردرز کا بھی، ٹھیک ہے، بہت سارے پلیئرز انوالو ہیں. اسی طرح وسیم اکرم کا جو ٹائم تھا اس میں بھی ہوتا رہا ہے، جاوید میانداز کے ساتھ بھی. یہ چیزیں بدقسمتی سے یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکی، ابھی تک یہ چیزیں چل رہی ہیں. ہم کہتے ہیں جی بڑے سلیکٹرز آ گئے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ چیزیں بدقسمتی سے یہ ختم نہیں کر سکے ہماری ٹیم سے. ساتھ کافی خاموشی ہے بابر اعظم کی طرف سے. کیا کہتے ہیں آپ؟ Babar Azam is very quiet. Where he needs to speak, he needs to openly discuss what happened in the Pakistan team dressing room, but he's quiet. So far in the report, you never know, his name most likely could come up because he was the captain. They're saying that 2-3 more players can come up, their names from the report, and then they can get taken away, they can get sidelined from the team as well. But Babar Azam is quiet and he hasn't given no statement, nothing about what's happening. He's just playing his cards. He's playing a similar game as well. But with Shaheen, I will say most of the issue was with that Wahab Riaz never dealt with it properly. He was the senior manager, and he never made the bold decision. If Shaheen was doing wrong with Mohammad Yusuf, if Shaheen was arguing with Mohammad Yusuf, then you could have easily sent Shaheen back to Pakistan. Set an example for the upcoming players who come in the Pakistan cricket team, that whoever shows attitude and whoever has no discipline, it doesn't matter how big of a player you are,
you get taken out of the team. And according to media, I can't say nothing, but media saying that there are allegations for Shaheen that he might have underperformed by purpose. Obviously, we don't know. इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि I mean ये तो allegations तो लगती रहती हैं. अब किसी के ऊपर इस तरह की तोहमत लगाना कि वो उसने अंडर परफॉर्म किया, इसके बारे में कुछ इतना नहीं कहूँगा. लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों को हम सॉल्व नहीं कर सके ओवर द इयर्स. और दूसरा जो वहाब रियाज का इशू है ना, वहाब रियाज असल में देखें, जब वहाब रियाज का एग्जिट हुआ उस वक्त शाहीन इन हो रहा था, ठीक है. अब वो पीक कर रहा था अपना, ये निकल रहे थे टीम से. अब ऐसी सिचुएशन में आप उसी बंदे को आपने कोच लगा दिया जो उनसे अंडर एक किस्म का, ओके, और इनके साथ वो खेल चुका है. हाउ के वो उसको इनके साथ डील करने का तरीका नहीं आ सकता. इसके लिए एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो आज से कुछ 10 साल पहले खेल चुका हो, जिसका थोड़ा सा गैप हो, उस गैप की सिचुएशन में उनके साथ बैठ के बात कर सके. और डिसिप्लिन की जो आपने बात की, इस पे बहुत सख्ती होनी चाहिए. देखिए, इन लोगों को इतना पैसा मिलता है, इनकी सारी नस्लें चेंज हो जाती हैं इस पैसे से, और फिर ये मतलब मुल्क के लिए से खेले भी ना और बीच में पॉलिटिक्स करें, इसकी इजाजत मतलब नहीं होनी चाहिए. There's another issue which we should discuss about is that in the current Pakistan Cricket Board, there's someone, Khurram Niazi, they're saying that he's the director of domestic cricket operations. I mean, what connection does he have with cricket? So many people are saying that he has no real connection with Pakistan cricket. You should put cricketers for that role to overlook domestic cricket and the issues with domestic cricket. Someone like Azhar Ali, someone like Bazir Khan, maybe even if the PCB want to make a role, maybe even Salman Butt. I mean, what he done in the past was in the past. He made a mistake, but he has a good cricket brain. He talks good on cricket. He knows a lot about cricket, so he would be a good cricket mind as well. Someone who can, even Rashid Latif, he speaks very well on cricket. He understands Pakistan cricket. So people like these should be looking over domestic cricket and looking to improve domestic cricket in many ways. साथ इशू ये है कि जिस तरह हमारे बहुत सारे इदारे तबाह हो चुके हैं. मैं PIA की मिसाल दूं. अब हम बात तो क्रिकेट पे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इशू सेम ही है. जब गवर्नमेंट्स आती हैं वो अपनी भर्तियां कर देती हैं, अपने लोग उसमें इन्वॉल्व कर देती हैं. अब जहां आपको 20 बंदे चाहिए वहां पे 500 बंदे हायर कर लेते हैं, ठीक है. वो ये नहीं सोचते इससे अपने इदारे की तबाही होगी, मुल्क तबाह हो जाएगा. यही कुछ हुआ था हमारी एयरलाइन के साथ. एक टाइम था जब हमारी एयरलाइन दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन थी, ठीक है. लेकिन क्या हुआ, पीपल्स का पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपने बंदे डाल दिए. नून लीग वाले आए, उन्होंने अपने बंदे डाल दिए. ये मियाँ साहब और जरदारी से डाल दिए. ये मियाँ साहब और जरदारी साहब ने तबाही मचाई. इसी तरह क्रिकेट में हुआ. जब साहब कह रहे हैं ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये वही कुछ हो रहा है. जो गवर्नमेंट आती है अपने बंदे डाल लेती है. जी हाँ जी, हमने 100 बंदा इधर डालना है, ठीक है. अच्छी अच्छी तनख्वाहें, ग्रेड 17, 18 के 19 के स्केल्स पे उनको सैलरीज मिलती हैं, और क्या है, इदारा तबाह हो जाता है. सो आई मीन ये तो चीज़ें चल रही हैं. लेटेस्ट अपडेट के साथ हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे.